dito. Washing machine. Hello guys, ayan, namimili ang amo ko. Pumipili ng washing. 对对，非常一样。但是如果要洗衣机是这样。洗衣机这边开始，看你要多大。3或者有没便宜的？便宜的是小价的咯，这种米尔、松松、LG， 400多、500多块，但是要看那个 capacity 啦。capacity。因为上个4个够，现在衣服重了，衣服重的呢。 我这是。对。没有白色的地方是吧？没有白色的。Watching todo. No, I mean the rep. Yan lang. This one better. Bigger. Yeah. Bigger. Two door. The refrigerator. Yeah. Wow, too big eh. Wow, too big. Oven. Mga oven, no? Malaki. PayPal oven. So, bibili si amo ko nito ng dishwasher. Rice cooker. Ang ganda oh. Ano ang ganito? Oh, 119 price, 119. Ito, ganda rin siya. 49.28. Ito is 28.
Ayun. Again siya. Okay, bye-bye. God bless. Thank you sa panonood. Ayan. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.